condo. Para sa gender reveal. Okay na yan, guys. On the way. Preparing na sila. Preparing. Talis, ano? Team boy, team girl. Blue! Yes. Ano ka? Team boy! Teka! Ayan na, anong team? Team girl. Team girl. Team ano ka, tay ka? Uy, team boy. Team ano, mamshi? Girl. Girl? Hey, team ano? Team boy tayo. Ano yung hawak mo? Ha? Ruby, team ano? Boy! Team boy. Ikaw, te, team ano? It's a baby girl! Sepi. Ano girl talaga? Girl. Ayan, waiting. Came along and you changed everything. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier. Feels like I'm falling tonight. Lost in Hindi, ano nga yun eh? It's a boy! Magkano rin? Yay! Ba't kayo nag-iyakan? Ano masasabi niyo? Ano masasabi mo? Oh, baby girl ka! Mamita! Ano masasabi? Hoy! Kapag mahal ng buwan. Gaga! Ano na, sabi ka? Saboy! Gano'n sa inyo! Huli-huli yung sino may ingay ito! It's a baby boy! Nasaan na? Ayan mo! Saan? Mail! Yay! It's a boy! Pag! Kain na.